बानार नाखा सेना के कथा साब रकाब लगती कना चिदा बांगमा मी नाखा सुदु साब रकाब लेखान दो ओकाटा सारी ओकाटा एड़े नोआ अबो बाबन बुझेव दड़ेया एलिगेशन मा हुयु कान गे अदो नोआ इदी कतेत के गपाल माराव आपे सेट गोंके कथा रकाब कना सेचेत आपे गपाल माराव रे बामपे दुड़ुब कना हिसाब निकस बामपे एमोक कना नो नोकाना एलिगेशन को लगाव इदा हा उनको बारिया पक्को बारिया नो हटिंग ना बन हटिंग दो चिकले के तब हटिंग नो बेटा मारंग कथा कना तेन सुशील बाबू तको से उपेल से महादेव गोंके उनको तो जला जरा चला जी तहे कान तब के तेन उनको जो तो मिसान पे कमी होयो का तेन हटिंग ना बन चिकले का तले अको हटिंग के दुरुप कते ता बाबन कुली लीदा जे चिका कना बांग चिका जे हिसाब ना जे बनवा आपे तो बचर बचर पर बचर बामपे हिजवा बांग एक कते ओडात को मिटान जे कुमुर जुतुम ते कुमुर जहां को चलाव दा उनको जुतुम ते नोटिफिकेशन किदा पे जे बांग जे अरुपिरा ना कथा चिकले कते जीवन ओडात पे आम तो दुरुप गरमा में हिसाब देते न्यास में नेल में ओकरा चेक ना बांगन ओकरा नेल में ठीक है किंतु अरुपिरा ना कथा तो चिकले मुर्मू जहां कथा इटा हको लेदा नुआ दो जे निके मिटा हॉस्पिटल को बिनावा से हमका कोन को दखल ना चेष्टा हेन ते नुआ दो सुसुल मुर्मू बा ओना दो अलिन निये तो गारंटी ले दरे नो अलिन ठेनो खबर बिना सुसुल मुर्मू लेकान आरो अटी होरा मेद बिना छत्ती को बतो बा इतो तो चिंतु बाकोले निजेरन फर को मिटान को चक्रांत इदा नुआ चिकले कथा तो 14 जून 2026 बर्धमान जिला जाहिर रे भारत जाकर मजी परगना मोहला नेतृत्वते मिटान सभा होइना तो ओना सभा रे सभा तो सम्पूर्ण अवैध कारण अवैध कारण तीन लेदा सभा तो किंतु कुमुट बड़ा चला बांग लेदा कुमुट बांग को बड़ाया एवं कुमुट बांग बड़ा चल खातिर जिला प्रशासन जहाँ मेना को थाना बा वीडियो उनको बड़ा हो होइलिना एवं उनको माना तहना सभा रे किंतु भारत देखा मजी पाड़ा महल जहाँ नेतृत्व को तहना उनको जोड़ करते जिला जाहिर को बोलना जिला जाहिर गार रे डबो जोहार मेनते को बोलना बोल करते सभा को आयोजन लेदा और सभा को करा सभा चेक को लेकिदा भारत बर्धमान जिला जहाँ कुमुट और स्थानीय हर नितुमते अडिगान बेबाड़ी अपप्रचार को धुरवना अपप्रचार जा मोचा हेज तक तई को लेदा उनागे अपप्रचार तो शुधुमात्र नोडे तो बांग थिर मेना बाउंड्री भित्ति तो थिर बनुआ नोआ तो चिका कदा सोशल मीडिया रे को अपलोड कदा लाइव कैमरा कदा को लाइव कैमरा कदा गोटा दिसम दुनिया हरन ठेन को प्रचार कदा अलिंग तो मिटांगे कुकली तेहेन जहां गुण मनान हर बोल लेयो कना उनको हर चिकली कते नोडे लोकल रेन कमिटी सला बांग सला गोटा कते दिसम हरते निये अपप्रचार को पासना कदा नोआ की बारे बांग सना एकोना दिसम हर जे नोआ तिना गान सड़िया तिना गान एड़िया तो जो दिसम हरते जो हर ठेन नोआ के मिटांगे नेहर तेहेन जहाँ क्षमता बोले क्षमता उदूक करते तेहेन भारत जाका मजी पड़ा महल आकवा जहाँ चरित्र को उदूक दा नोआ तो किंतु दिसम हरते भूल मैसेज चला कारण हो कना तेहेन भारत जाका मजी पड़ा महल तो अकय कना को इन आम के सनाम हर कन आकवा तो निजस्व हर तो बनु को उनको तो काखन को उडोक हेकना आको काखन हर को नाम को आबो को लहा कानते को आबो गड़ते को कमी भागे जिनिस कना किंतु नोआ दो निंका ताहे कना कथा जे उनको जहाँ कुमुट मेना को उनको सला दुरुप करते उनको सला आलोचना करते कोनो विषय किंतु उपस्थापन दरकार ताहे कना और उनको बार बार क्षमता को दुदा निये लहारे 24 मे इनको को चाबी तलालदा उना प्रशासन गड़ो गपड़ते उना खुलो होइलना आबार पुनराय आबार को चाबीदा बलिन बारे संविधान ना ओरे भारतीय संविधान ना ओका आईन रे मेना से सावतारी ना ओका आईन रे मेना जे इटा हरा बा इटा संगठन ओरा रे चलाव करते जोर जबरदस्ती सभा करते उना चाबी तला मारा गनो चाबी तला को झुले कदा चाबी तला किंतु लोकल हर बा लोकल जहाँ कमिटी मेना को कुमुट मेना को उनको किंतु ना को रखू दारे के किंतु बांग को रखू कदा कारण चिदा जे उनको प्रशासन चिंता आस्था मेना तको प्रशासन जहाँ को लेया दिसंबर जहाँ को लेया जहाँ को बिचरा उना चिंता संपूर्ण आस्था मेना तको और प्रशासन गड़ो गपड़ो तक चाबी तला खुलुआ दिसंबर ते निये नेहर तहन कना जतो सानाम हर के उजर ताबन पे जे तेहेन जहाँ भारत जाका मजी को महल को कोड़ावदा ना तिना जथात को कोड़ावदा कारण हो कना तेहेन नो आबो समाज रेना मेटांग बेबाड़ी दिक लक्ष्य कना मेटांग क्षमतायन ना दिक क्षमता को उदुगदा तेन नो क्षमता उदुग खातिर किंतु तेहेन जहाँ प्रशासन बा अधिकारी उनको किंतु आपो मते जहाँ कौजो उनाते किंतु उनको परिष्कार कना जाहोक दिसंबर निये नेहर जे आपे नोआ जिनिस नेल पे जे बार बार चिदा उनको ना जिनिस को चाबीदा से क्षमता को उदुना को सनाम जेले को हिंदे दसन और दाहुल न्यूज पे नेले तबना दाहुल न्यूज रे सनाम को सगुंदराम मानतन अमल मुर्मू गोंके सावता सुसरिया कनाय ओना साथे महाशय हो कनाय गोंके दाहुल न्यूज रे सगुंदराम और मानद जोहार जोहार के गोंके सनाम को नेलिया को अलिन अलिन अमल मुर्मू बर्धमान जिला जाहिर रेन कमी गे तो तेन जहां पे नेल कना सनाम को टेन लिया जोहार इका दिन बाता रोपरिया बर्धमान जिला जाहिर इदी कते गे रपड़ गपाल मारा हुआ अब बन बड़ा बर्धमान जिला जाहिर इदी कते किछु दिन मारांग खन गे मेटन कौजो खपरी से रापाचा सामांग रे हेजाकना सोशल मीडिया तलाते आदो ओना को इदी कते गे बन गपाल मारावा और बुझ रेना बन चेष्टाया अब नेल कदा बन मी सेते मी नाखा आरकी डॉक्टर सुशील मुर्मू महादेव टुडू और उपेल मांडी गोंके नुकू को रोडेदा नुकू हाँ
अमल मुर्मू साव सावते लसो हाड़ामा कथा हाँ को लैदा उनी तो जानी लसो हेम्ब्रम गंके कनाय से चेद गंके ठीक ठीक और लसो हेम्ब्रम और मिटेन गंके हाँ कथा को लैदा उनी तो कोची मेनते अब बन आंजम अकादा नुकु मी नाखा गोड़ा हैं अच्छा अच्छा हैं नुकु এবার গঙ্কে জানি বিষয় ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱷᱟᱱᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱵᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ एकाल ᱛᱚ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ बानर नाखा सेना के कथा साब रकाब लक्ति कना चिदा बांगमा मी नाखा सुदु साब रकाब लेखान दो ओकाटा सारी ओकाटा एड़े नोआ अबो बाबन बुझेव दड़ेया एलिगेशन मा हुयु कान गे अदो नोआ इदी कते के गपाल मराव आपे सेट गंके कथा रकाब कना सेचेत आपे गपाल मराव रे बाम पे दुड़ुब कना हिसाब निकस बाम पे एमोक कना नो नोकाना एलिगेशन को लगाव इदा हा उनको তবে আলিন যাহা পहिले খন ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱚᱠᱠᱷᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱩᱥᱤᱞ ᱵᱟᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱩᱯᱮᱞ ᱥᱮ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱤᱥᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷूमिका ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱟᱞᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ एकाल एकाल কারণ বিষয় ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বর্ধমান জেলা জাহের গাড় বর্ধমান জেলা জাহের গাড় ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ বাম 70 মিনিট ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ জেলা জাহের গাড় মানে সানাম সান্তারাᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟহেᱨ ᱜᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟহেᱨ ᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱟᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱵᱟᱞᱮ ᱮᱢ ᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱮᱢ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱵᱚᱞᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱮᱵᱟᱭᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱠᱷᱚᱱᱟᱵᱮক্ষᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱯᱮ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱮ ᱠᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟর ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴ্রেশন ᱦᱩᱭᱱᱟ 2018 সালে সানাম কোন বাড়ায় 2018 সালে যখন রেজিস্ট্রেশন হইনা ডিট ইয়ে হইনা আবার ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন হইনা ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন পর 2020 এর মিটান কার্যকরী কমিটি তৈরি হইনা ওনা কার্যকরী কমিটি কিন্তু যাহা উনকু নুকু বলে না উনকু পাটা কোনে কিন্তু দায়িত্ব দেব তাই তো উনকু পাটা কোন হঠাৎ করে উনকু যেটা আরো হিজুক কো বন্ধ করে পড়ে তাহলে হিজুক কো বন্ধ করে মানে এই তো বাং জেলা যাহার বন্ধ তাই ওনা না যা পরিষেবামূলক কমি হরা মেনা ওনা কত বই বই তো আয়া গতি থেকে তো চালায় দেখেন মিটান কথা উইয়র হইতো না এই বর্ধমান জেলা জাহের তো কিন্তু মিটান যে पहिल আবহাওয়া যাহা রেওয়াজ মেনা যে হারাম को दोहटो कदा যে আবহাওয়া জেলা জাহের আবহাওয়া জাহের গান সে মাঝিয়া জাহের গান কিন্তু বন্ধ না নতো তো বিকল্পিত চিন্তাধারা এখন জিনিস হই নতো তো উইয়র যে বিকল্পিত একটা চিন্তাধারা চেকা চিন্তাধারা যে মডেল को যাহাই ওনা বাম 70 মাইন্ডেন যাহাই সান্তার को মেনা কোয়া উनको তো কিন্তু একেবারে টোটালি যত মানে টাউন টাচেবল কানা ঠিক আছে টাউনটা টাচ না থাকো টাউনটা টাচ খাतिर उनको तो যেহেতু দিশম কোন আড়ি দিন নামাটা হই কানা उनको তো কিন্তু আবহাওয়া যাহা আড়ি চলি যাহা মেনা আবহাওয়া সাঁওতা না আড়ি চলি প্রায় হিরিং সে একো হেল তো হিরিং সে যখন হেল না তারা চেক করে না ওনা যাহা কথা বলি না বিকল্পিত চিন্তাধারা হইল না বিকল্পিত চিন্তা চেক কানা उनको तो মনে হল যে আলিয়া তো হয়তো চেক হবো না মানে জাহের জিনিসটা কিন্তু বাকো বাড়াই ওনাতে তো জেলা জাহের যাহা হই না ওটা কিন্তু অন্যরকম পরিস্থিতি তৈরি হল না তো ওদের কোন তো চেক বই বইতে জেলা জাহের যখন তৈরি না জেলা জাহের আবহাওয়া জাহের গান মিনা আবহাওয়া জাহের পুজো বঙ্গা বুড়ো হইও ওটা কোন আবহাওয়া সাঁওতা না যত রকম আড়িতলি মিনা যত নড়ে কোন মানা বাতাও গানোয়া ওনা চিন্তা ভাবনা কোন যখন তৈরি না উন তো কিন্তু অনেক লোকাল জন হর যখন লাহাল না ওনা সাথে আবিন মিটা কমি যদি বাং মিনা আগো না তাহলে কিন্তু দিশম রে হর তো বাকো বড় না এই ওনে যাহা তৈরি লাবি আডি গান এপেহেড হই না দিশম হর যাহা উনরে কো তাই কানা বডি হর তো বাড়ায়া তো এপেহেড তালাতে তৈরি কান রেও দিশম রে সানাম হর কিন্তু বড় বড় কাতে ওনা কোন ভাড়া বড় কদা এবার জেলা জাহের তো জাহের তো চেপন বাড়ায় জাহের তো বাড়ায় যে আতনা জাহের বছরে মিধা বছর পরে মিধা বন বাহাবন বা মরে আবন উনাকে তখন বাড়ায় কিন্তু ওনা বর্তমান জেলা জাহের যেহেতু একদম টাউন লাগোয়া কানা আদো কোন ইহার কিদা যে বাং জেলা জাহের মতো জাহের গার তো বিনা ওনা দিকাতে যদি আবো আরো জাহানা কমি হরা বন সাত দাঁড়ায় যে সবচেয়ে কান কমি হরা যে সাঁওতা সুসর কমি হরা সাঁওতা সুসর কমি হরা শব্দ কিন্তু ভাবনা কাতে কিন্তু নতো লাহা হইল না এবং ওনা লাহারে যত হরা গে এনএম বিনা কয় হবাম কয় কম কয় বেশি এনএম তো কিন্তু সানাম হরা না তেন যাহাই বন বিরোধী কানা যাহাই বন দোষী কানা যাহাই বন দোষী কানা যত হরা গে এনএম তো বিনা কিন্তু নটো মিটাং জিনিস তৈরি কানা যে আপে আর আলে ওনা তো কিন্তু আডিগান আবওয়া সমাজ রে আডি মানা মিটাং দুকান হারকেতা জায়গা তৈরি কানা আপে আর আলে যেটা বন লেখা কানা বন আবো যতরা যখন জাহের গার কানা যতরা যখন যত কিছু কানা না ওনে যেমন লেখা কানা হবে না আসল एकाल एकाल ओके ओने ओना कथार गार ओना पॉइंट गी हेज लेन गे हां पहिलो रे जे उनकुआ पास्टा से खना जहां मेन ओना दो हुयु कना जे आपे पास्टा रेन जहां को गंके को मिना को विशेष करे
लसो हेम्ब्रम गंके नुया कथा हाँ बार बार रकाब कना जे नुई सेचेद बाय दुड़ुब सुरुग कना जखन गापालमारा होहोयदा आर ओंडेना जहां को हिसाब निकास रिना कथा को ट्रास्ट जहां बनाव कान ओनारे जहां हिसाब निकास नोआ को सेचेद आपे बाम पे सदरिदा नोआ पहिलो एलिगेशन नोआ इदी कते चेदेम मेना एकदम ठीक कथा बिन जहां बिन लेदा को एलिगेशन जहां करना ओना एलिगेशन एकदम ठीक कथा करना किंतु मिटांग कथा उयहर बेन तेहेन जेकोनो संगठन तो मिटांग कुमुट को चलावा तो ओना संगठन रे मिटांग कुमुट माने कार्यकरी कुमुट को थाना कुमुट तो जहां के दायित्व को थाना के कार्यकरी मिटांग कुमुट को थाना ओना कुमुट रे को थाना पे प्रथम कोन को थाना उनको जहां को एलिगेशन के एम दा उनको पाटारन के किछि गिदर को थाना ताले उनको को चेक केदा टोटली माने माने तक चेक लिया माने हिजु तो पूरा ऑफ किदा को हिजु ठीक है बांग को हिजुआ माने ओई जहां लेका अबो जहां माने रीति रिवाज में तोमा जहां तिस ले चला मिन दिन चला करते होयतो बंगा बुना लाले लोना ताहले लोकल रेन फॉर किंतु आपो ओरा दूर समांग रे स्थानीय हर दो ओरा समांग रे ताले उनको किंतु प्रतिनियत को चला करना उनको नेल सामटाव दा এবং এটা কথা উইয়ার যে কোনো জায়গা রে যে কোনো ধর্মগার বলো যে কোনো জাহানা অনুষ্ঠান রে লোকাল হড়া যাহা মানে এনএম যা লোকাল হড়া যাহা মানে কি কইল চলি লিয়া মানে उनको যাহা এনএম তাহে না কারণ হয় কাছে उनको उना टोटल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज उना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तरम যাহা মুচুদ যত কিছু को সামটাওয়া তালারে তো আবু সেন্ট্রাল চিকে এবং চালা করতে শুধুমাত্র প্রোগ্রাম में अटेंड किदा আরবন হেন তাহলে उनको যাহাই দায়িত্ব রে उनको তো আপনি কথা তো কহে কেন उनको तो नो कमी चलाव लगी ते मिना कारण उनको जखन आड़ा गिरी कथा मिटा जिनिस को आड़ा गिरी कथा जखन बांको हिजु कना गोड़ हाजी जहां को लिया आको तो एटा जगह रे तो चला कना किंतु आको जहां धर्मगार मेनते को लिया कना ओने किंतु बांको हिजु तले उना की बंद था ना बांको था ना ते जहां जहां पुलिस बा चला कना उनको आको लिका को दारिया कना आको लिका जेमन को दारिया कना तेमन किंतु चलावना को चेष्टा है এবং ওনা যখন চেষ্টা দেখো তেহেন মিটা কথা হইবে ভারত জাকাত মাঝি পারনা মহল মিটা নিতুন রাখা কানা जहां तो बन बाराय गया मानतन कपिल गंके से महादेव बाबू गंके उनको को मिना हुआ तो उनको कथा कना विषय कना उनको प्रथम जहां को ले किदा जे जिला जहर कुमुट रे अरु फेरा जिला जहर कुमुट पे अरु फेरा तेहेन मिटा कथा नि लेदा कपिल गंके नोआ जेहुतु अब तो भारत जाका मजी बागाना महल कोनत गुडे मेनतबन उरुमिया सनाम करे ठीक है तेहेन कोनत गुडे कने मिटो अच्छा भारत जाका मजी बागाना महल दो कोई कने अलिन जब तुली बरा उन अबवा हो कना कारण भारत जाका मजी बागाना निजरन हर तो बांग कना बनु को जे अኛ अपन को उडो नहीं तो बांग कना अब सावतारन सनाम हरवा किंतु बड़ कथा उडो चला कना तबे तो संगठन तो माने आरो मानाओ कना কিন্তু উনি গঙ্কে যখন লেগে যায় যে বর্তমান জেলা দেখা নিজস্ব স্বশাসিত মিটাং সংগঠন যাহা ধর্ম নিয়ে সংগঠন অনেক কোনো বিদ্বেষমূলক বা প্রতিবাদমূলক কর্মসূচি অনেক না বাঙ্গান তাহলে নুকু যখন উনা জিনিস को লেই দেন নুকু আলাদা সংগঠন কেন তাহলে উনকু যখন আবরণ কে তো করে কেন তাহলে উনকু ঠেন দুরুপ কাতে তা বাবন কুলি রাজে যে ঠিক না বাংচে কেন যে হিসাব না আছে বনুয়া আবে তো বছর পর বছর বাম্পে হিজবা বাং একটাতে হঠাৎ করে মিটান যে কুমুর জুতুম তে কুমুর যাহা को চালাও উনকু জুতুম তে নোটিফিকেশন কিতা পেছে বাং যে আরু ফিরা হইবা এবার আবেন ওটা আলিন তোটা কুকলি হয় কেন যে তেহেন আলিনা বেটা যে কোনো সংগঠন দেখা গেলে আলিনা যে কোনো একটা আলাদা সংগঠন দেখা যায় উনা আলুটা কি ঠাকো দাঁড়ায় এই যদি ভারত জাকা মজি পার মন করলে আজ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি না আরু লেখা তে আলে এসে কেন আরু লেখা তে আরে আরো যাহা কো বিনা কোন আরু লেখা উনা কি গামা তো ওনাকে নেলবেন যে আরু ফিরা না কথা চিকেল কথা জীবন হঠাৎ করে আমি তো গ্রুপ কর্মা আমি হিসাব দিতে নিয়ে আসলে আমি নেল মে ওখানে চেক না বাংলা কোন নেল মে ঠিক আছে কিন্তু আরু ফিরা না কথা তো চিকেল কথা জীবন আর তেহেন বর্ধমান জেলা যাহে যাহে কুমুর को कमी केना उनको तो किंतु चिदा तो भारत जाका मजी पारना हो ना आरु फेना संगे तो को माय दादो को माय मंगे এবং যদি को दाको माय रहो ते आबिन तो बेटा ओड़ा रे बात को बिन बोलो ना से जहां बिन चला उन तो बराय चुका ते बोलन बिना मिटा उनको कमी केना उनको जहां मचे को उनको नेल दा उनको ना को देखो रखना बेखन दा को नेल दा उनको যত্নই दा তাহলে उनको কিন্তু মিনিমাম দেনা দরটা তাহে কেনা সমান তাহে উनको ডিসেম্বর তো ইউনিট বল একাল ওটা আর মেটেন এলিগেশন ওনা দো হুয়ু কানা যে ওন্ডে মেটেন স্কুল সেটে চালা কান তাহে ওনা দো বন্ধ মিনা ওনা खुलेव लगी उनको को कथाईदा ओना दो हुयु कना जे विवेकानंद माने पाठागार से ऑल इतुन आसड़ा मिटेन अब सांताड़ते मेन लेखान दो नोआ रेना नोआ बखराते हो से आपे बामपे दुड़ुब कना आपे ओन जहां रे दुड़ुब रेना ठाव जहां लई किदा बर्धमान जिला जाहिर ओंडे पे ताला पे लगाव किदा नोंकाना कथा को रका ठीक अड़ी ठीक कथा बिन लेगा अबिना उनको एलिगेशन से तो ठीक है बिन लेगा नो आदिवासी वर्णमाला स्कूल विवेकानंद आदिवासी वर्णमाला स्कूल ने कही ले लेगा नोआते आदिवासी वर्णमाला स्कूल जहां उना 2000 लाहाते चला कान था ठीक है এবং উনা লাহাতে যখন চলা কান था উনা না হওয়ার ইতিহাস বিনা ঠিক আছে তো উনা যখন চলা কান था 2014 সাল সম্ভবত ডেট একসাথে বলিং দিছেদা ইনকে সময় পরখন চলা কান था তারপরে বোধহয় 2014 সাল রে বন্ধ হইনা ঠিক আছে তো উনা কিন্তু এটি সমস্যার জন্য বন্ধ হইনা ইনা টাইম কিন্তু যত বড় বড় গপড় থেকে উনা তো বারবার চিন্তা ভাবনা হইও কান था যে নোয়া চিকলিকা তো বল মানে সংরক্ষণ কারণ মানে যেহেতু নিতুম মিনা আদিবাসী বর্ণমালা স্কুল ঠিক আছে বাট যেহেতু আদিবাসী বর্ণমালা নিতুম স্কুল মিনা রেহ নোয়াদে কিন্তু কোনো রেজিস্টার প্রাপ্ত বাং না ঠিক আছে নোয়াদে কিন্তু তখন এসএস কে সর্বশিক্ষা মিশন যাবে না সর্বশিক্ষা মিশন যাহা যাহা ক্রাইটেরিয়া মিনা উনকো বড় বড় থেকে কিন্তু নোয়াদে চালা কান থাকে
কিন্তু ওনা তো 14 সালে যেহেতু বন্ধ হয় না, বন্ধ তাই কিন্তু ওনা তো কিন্তু বই বই চিকাই না আদিবাসী বর্ণমালা স্কুল না যাহা নিত যাহা স্টেটাস যেলো কানা ওনা তো কিন্তু ছত্তিক পা কিন্তু ওনা জায়গাটা কিন্তু জেল জাম কানা। तो उना किंतु बार-बार रिपीटेडली तेहन जो आपको ले रहा है उना ने दुरुप बना तो एरा कथा संपूर्ण एरा कथा गंतरी लेदा निया कोन तेहन कोन प्राय 2024-25 साल रे যখন आपको हेड दिना আমি তো বাড়াই গিয়া নিছে যে বর্ধমান জেলা জাহের রে বিভিন্ন রকম আপনার সামাজিক সংগঠন যাহা কো শিক্ষিত সামাজিক সংগঠন বা অশিক্ষিত যাহা মিনা কর যত সামাজিক সংগঠন কিন্তু ওনাদের দুরুপ কিন্তু মিনা থাকো গিয়া হ্যাঁ তো ওনে যখন দুরুপ মিনা প্রতিটি ঘরে কিন্তু লেই হিও কান যে নোয়া মিটা মিনা তাবো না যে নোয়া নিয়াল গোটা লেখান বা নিয়াল সামটা লেখান নোয়া কে আবো তত্ত্বাবধানে তাহলে kan যে আবো को आके हाड़ा गुरु पा है नोआ दिगते जिला जहार किंतु लगातार माने लगाव लगे बिनाया ठीक है उना दिगते साकाबिन टोटाली आबरेन जहाय आबरेन आदिवासी उन्नयन खबरेन जहाय चीफ सेक्रेटरी मिना छोटेन लामा मैडम उनी अलिनी मेन का उनी कथा एटीएम नी पद्धति मेन का उदु काज अली पद्धति ताले बर्तमान अली व्यक्तिगत एखान तुलिन लेदा कारण उन समय जखन को हेलिना बर्तमान जिलार विजिट लेगी ता उना को बारबार उदु होई गना ठीक আছে এবং उनको नोआ क्राइटेरिया को लेदा ताले नोडे मिटा आदिवासी হোস্টেল बनाओ गानो खान তখন আপু को বলিং কান্তে যে এখানে কি আপনাদের খেলার মাঠ আছে আদিন না আছে খেলার মাঠ তো বলবো কিন্তু সানি ছেড়ে মিনা তো নন जिला जाहिर কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা থাকে কিন্তু जिला जाहिर के বাইরে চেষ্টা দাদা বাম কিন্তু जिला जाहिर তার একলা তো বাইরে যতটা বড় বকর থেকে বন্ধ দাঁড়ায় আমরা জাহাটা বিলো ঠিক আছে তো উনাকে তেন জাহাই को लेई दा যে উনাকে তেলে গ্রুপ বিনা উनको কিন্তু পুলি পাবেন বা আলি নোয়া নাবিনা তালাতলি বাড়াই যে দিশাই বেন যে লসো হেমরম গংকে যতবার আপে পেহে কাতে বেজুল ততবার কেতে অনেক ইদিকাতে কিন্তু উদু কাপে নোয়া জায়গা যে বাবু নোয়া को দিকাতে কোন বানচাও নাতে নিয়াল তা কোন আপে তো নিতে তো ইন হারাম করতে না ইন্দর বইন্দরে আপে তো কমি আই ইন্দো উদু হরি উদু আপে ঠিক আছে তো নোয়া কিন্তু বারবার উদু হই কেনা কিন্তু তেহেন যাহা आपको बार-बार नोआ कथा को लेदा जे आदिवासी वर्णमाला स्कूल होते तेरे ग्रुप ना तो मिटा इशू kan আর ওনা যা এপারে নতে তো তেহেন তো মান কেন আরে দিন কোন না অনেক দিন যখন কোন উনকে অ্যাবসেন্স কানা অ্যাবসেন্স পর একদম না কহে कराते আপনি যদি বিল যায় ইনাং জেলা যায় ইনা জেলা যায় বর্তমান জেলা যায় আলিয়াং কানা তাহলে আলিয়াং যদি হইও কান মিটাং যখন জেলা যায় যখন বঙ্গা গুরু হইবা এটা তো ডবল ঝড়া তো বিন চালা মিনা হবা কইজা বাং ফিজিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্স কো আমা বাং ইকোনমি মানে আর্থিক সহায়তা কো আমা বাং মিটা মেন্টালি সহায়তা বাং আর পড়া পালে মিনা হলে আমি तो आपको যখন টোটালি আউট কানা কো তাহলে আউট কাতে হঠাৎ করে হেকে তে কোনিটা যে নিকে আড়ু ফেরাওয়ালে আড়ু ফেরাও জিনিসটা তো ওখানটা এটা রকম আঞ্জম কানা হঠাৎ করে হেকে তে আড়ু ফেরাও এবার মিটাং কথা আঞ্জম দেন নয় 30 জন গুরমা হইন তোমরা প্রতি বছর কে যেহেতু আবরণ গগহর দেবেন বাড়াই গিয়া আদি কো তায়ম নগে মানে যত দেবন তায়ম কে তার মধ্যে গগহর তো আরো তায়ম গিয়া তা ইনা খাতির দেন আবওয়া যাহা হুলগড়িয়া হুল 30 জন গুলমাহারে যাহা কেবল নিতুম কোয়া সিধু গানু চাঁদ গৈরো ফুলো জানো তো ফুলো জানো তো গগহর কি তাহে কানা तो उनको उइहरते उनको आले बर्तमान जिला जाहिर व्यवहार तो कोई हले जे बांग ओंडे 30 जून गुल माहारे तेन आबरेन फुलो झानु लेकान माने जाय चे बोले आबन गगहर जदी आको मायाम को एम दारे दिसम लेके आको अधिकार लेके आको सत्ता लेके তাহলে আবো যে যাহা 30 জুন গুল মাহাবন মানাদা ওনে চিতা আবো মায়াং সংরক্ষণ लेकान কামি গবন পড়া দারে ওনাই দিকে কিন্তু পুরি কি হপন পুরি গিতরে লাহা হইল না যে আপে তো প্রতি বছর আলেলে বড় আপে কিন্তু আপন জিনিস পড়া আপে কন্টিনিউ বার্ষিমা को পড়া কথা নিয়ে দেখা তো প্যাসির মাথা है উনারাও কিন্তু অঙ্ক অবজেকশন থাকে যে কুড়ি গিলে যা করলা আর বাবা কুড়ি কোন আবু গঙ্গা থেকে বুলু থেকে সমস্ত কিছু কামে করলা না আনোয়ার সাথে কামে দিও বাংলা তো নোনা মিটাং সমস্যা তিয়া কোন কুড়ি কোন মাঙ্গলা হয় ছোয়া উনা তো মানে উকা চিন্তা ভাবনা কোন কলি তো বাড়াই দিমু হ্যাঁ বা উনা তো মিটাং মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হই যায় মিস কমিউনিকেশন হই যায় নয় যে টোটাল যাহা হই নারী মনে করি মনে মিস কমিউনিকেশন থাকে না মিটাং গ্যাপ তিয়া না নারী মানে গ্যাপ তিয়া না গ্যাপ কিন্তু নয় জিনিস হই না ओके आर मिटेन कथा हां ओंडे डॉक्टर सुशील मुर्मू मिदिने चलाव लेना दिन गालमाराव हो लेदा को ओना गालमाराव रे उनी आयमा कथाय रोड कदा और उनको पास्ता से खन नोआ हो आपे से खना हा काटुक को उदुइदा जे आपे से चेत पे मेनदा डॉक्टर सुशील मुर्मू ओने ओना जायगा दखल लगी 10-12 बीघा जहां जायगा मिना ओना आपे पे लई चोयदा ओना कथा दो और उनी ओंडे से चेदे हॉस्पिटल किंबा नर्सिंग होम में बेनाव लगी ना नोका पे एलिगेशन पे एमदा नोआ बखराते चेदम मेने ओय जे नोआ कथा बे लेगी दा आलेले मेनते कि जने अलिन जा मुछा कोन बांग उडुक कना तेमन कथा किबा आले पाठा कोन जदि जहां जाना को लेई का खान दो ओना तो बराय बनु तलिना विषय दो कना तेहेन बर्धमान जिला जाहिर जहां जाहिर खान मिना ताबोना ओना तो किंतु आबो जहां पट्टा दो ओना तो एम ताबोना ठीक है बाकी जहां जायगा मिना टोटल जायगा जहां मिना ओना मोरे गोटा आरो दाग मिना मोरे तुरी गोटा दाग मिना तो ओना दाग रे किंतु दोहयो कना उन समय को एमका মানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য মানে আদিবাসী সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য এটা কথা বুঝবেন যে আদিবাসী সর্বসাধারণ বা মানে জেনারেল সর্বসাধারণ জানা গেল সর্বসাধারণ মানে হচ্ছে সর্বসাধারণ যেখানে সানাম को ব্যবহার করে তো সানাম को যখন को ব্যবহার দাঁড়ায়া তাহলে সানাম को যখন যদি को ব্যবহার তাহলে অনেক কিন্তু যা খুশি তো হইন করা দাঁড়ায়া তাই মিটাং কথা উইরবেন যে দেখেন আবো কলকাতা যখন চালাক কানা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মানে তো সর্বসাধারণের জন্য তো সর্বসাধারণের জন্য যদি হইও কানা তাহলে অনেক টিকিট কাটাতে এন্ট্রি দেই অনেক যা খুশি করা দাঁড়ায় কি বাইন করা দাঁড়ায় कारण उन्हें ये सेल्फी बेंच लोग रहे हैं सोई बेंच लोग रहे हैं ये बेंच होते हैं उन्हें का क्राइटेरिया में आज नॉन वाजिब सब बाम पड़ा रहा
তাহলে বর্ধমান জেলা জাহের গান নোনা যাহা বাউন্ডারি মেনা বাউন্ডারি মেটা তাতে যাহা লেকান বেড়া গে মেনা যাহা লেকান ঝান্টি গে মেনা ঝান্টি তো না ঝান্টি ভিতরে কিন্তু চালাও করতে গেলে ফলো করতে গেলে পারমিশন লোকাল যাহা মেনা উनको লেই দরকার মানে যে লোকাল বলতে গেলে নিলে যাহা को নিত ঘড়ি যাহা দায়িত্ব মেনা उनको তো মিনিমাম লেই দরকার এবার নয় যে নিয়া কথা উডুক যাহা কথা কিন লেই গেছে সুশীল মুর্মু যেটা ওনা জায়গায় মানে দখল লাগি হ্যাঁ বিষয় হোক না ওনার যাহা টোটাল জায়গা ওনার জায়গা তো কিন্তু শুধুমাত্র মানে নোয়া এলাকার বাং আপ টু যাহা মানে এখান দিয়ে মানে পলিটিক্যাল হর বড় বড় যাহাই বিজনেসম্যান না কমবা কিন্তু নন মুখদর্পণে মেনা আছে বর্ধমান জেলা লেকান জায়গায় নহনে মেটা ফাঁকা ল্যান্ড মেটা মেনা ঠিক আছে না ফাঁকা ল্যান্ড যেহেতু মেনা তাহলে উनको মেন তো কিন্তু সবসময় লাঠা আকান গে उनको চিকেলি কথা ওনা এড়ে গানো তো ওনাতে যাহাই को সবসময় তো কমি গানা उनको বা কমিয়ে को বর্ধমান জেলা যাহাই को কমিয়ে को उनको তো উজের কথা যে নোয়া চিকেলি কথা এটেটা ওনা হতে প্রতিটি দাগরে বিন জামা প্রত্যেকটি মেটা মেটা করতে পরিষেবা তৈরি হবে मिट्टान दागरे जरबिन जाहिर थान में मिट्टान दागरे मस्जिद मिट्टान दागरे क्लाब में मिट्टान दागरे कम्युनिटी हल में मिट्टान दागरे गेस्ट हाउस में मिट्टान दागरे कम्युनिटी टॉयलेट में এবং ওনাদের এমন পরিকল্পনা কাতে করা হয়ে গেনা যে যাতে ওদের সরকার কোনো রকম হস্তক্ষেপ পায় আনবে কারণ নোয়া টোটাল প্রজেক্ট কে তৈরি কানা কিন্তু সরকার বড় বড় করতে কারণ তাই আবু মেটা আবু এমন কোন বিজনেসম্যান বনু গুনা বা আবু এমন কোন মারাং ফর বনু গুনা যে ওনা একটা মন কন্ট্রিবিউট করবে যে বানো ইনি আমকে নোয়া টাকা বন করা ঠিক আছে আর প্রশাসনিক যাহা সহায়তা না প্রশাসনিক সহায়তা থেকে কিন্তু না তো হই গেল এবার মিটাং কথা হয়ে যাবে যা সুশীল ডাক্তার কথা বললেই লাগি দেবে না সুশীল ডাক্তার মিটাং প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার কানা ডাক্তার জায়গায় অবশ্যই আরিগান সম্মান আরিগান ছাড়াও কিন্তু মিটাং কথা বুঝিয়া দেন আবেন যখন ওনা মন মছিরে দুরুপ কাতে উমরান কথা বিন লেই কিদা ওনা লেই লাহারে কিন্তু তাই উজের ভাবনা উচিত তাহে কানতে বলে লেলি মনে কারণ আবিনা যাহা কথা ওনাদের কিন্তু সানাম হর ঠেন তো প্রতিষ্ঠিত মানে আবিন লেই কিদা মানে উচিত কথা তাহলে আবিন যখন বিন লেই দাবিনা কথা মুচিত কথা ওনা কিন্তু আবিন যেহেতু ওনার সাথে টাচ রে বিনা আবিন ওনাদের কথা যে আবিন তুলে জোগাতে বাকিন তুলে জোখা লিদা কারণ তুলে জোখা লাগতি তাহে কানতে বিনা তাই তাই অমর মুহ বিন চিনইয়া লসহেমরাও বিন চিনইয়া তাই গুয়াজক চিনইয়া স্বর্ণ বিন চিনইয়া যত বিন চিনইয়া কিন্তু ওনা কথা উনকুশলা বান দুরুপ কাতে তাই আবিন বিন ওনা মন মছি ওনা মছিরে দুরুপ কাতে মছিরে কোন আবিন টোটাল বিন অ্যানাউন্স বিন করে এবং লাইভ ক্যামেরা কে দিবেন তার মিটা হটেন চে বার্তা চালাও না মিটা কথা বলতে আর তাই সুশীল মুর্মু যাহা কথা ইটা হকো লেইদা নোয়া দো যে নিকে মিটা হসপিটাল को बिना আছে হাঙ্কা কোন দখল না চেষ্টা হ্যানতেন নোয়া তো শুধু সুশীল মুর্মু বান ওনা তো আলিন নিয়ে তো গ্যারান্টি লিয়ে দাঁড়ায় নো আলিন কেন খবর বিনা সুশীল মুর্মু লেকান আরো আটি হরা মেদ বিনা যাহা আবু বন চিন্তা যে ছাত্তি को কত করা বান itu তো চিন্তা বাবুরা নিজের ফল করতে মেটান কো চক্রান্ত ইদা নোয়া চিকে লেকা দখল গানো তো নটা এখন টেকা দারাম লাগি কিন্তু নটা লোকাল স্থানীয় হর সাথে যাহা को কমিয়ে কানা কমি কিন্তু তাই টেকা দারাম লাগি না ওনা যদি অকয় বাংসাহাও কাতে যদি নিক এটা রকম যাহা লেকা কথা সেক্রেটারি লেকা চমাত গিরিকা হর को নাতে को সেক্রেটারি को লাঠাতে হর ওনা কোন দের জঙ্গা আর ওনা দখলা ওনা কিন্তু পায় না কারণ দিশম হর তো ওনা তো বাংকো মানাবত তাই আমি কুমুটেন হয়তো গিদরা হয়তো জানা অকয় অরিস্তে ফরিস্তে দের গিদা আসলে কোন লাগা সা হয় না তাই মনসুন না তাই তো অচল নাই কিন্তু দিশম হর কিন্তু গঙ্কে বাংকো মানা সা না কথা তো কোন তে ওনা কথা তো নাগে কামগে প্রথম চিন্তা ছাতি को ওনা को ক্যাপচার করে ওনাতে কিন্তু প্রজেক্ট দেয়া হয় না কিন্তু নিতো নিলো কানা ছাতি তাতে কিন্তু আরো তিনটা কাম বহ মিনা বলি মারা বহ তো মিনা অবশ্যই না হলি মারা কই বহ কানা কোন হলি হলি মারা কিন্তু না যেহেতু অন ক্যামেরা না লাইভ রে কানা আলিন বলি লিনা কিন্তু উনকো মিটান চক্রান্ত পরিকল্পনা মিনা এবং ওনা চক্রান্ত পরিকল্পনা দিয়ে কানা অবৈধ যাহা করিয়া মানে ওনাতে ইলিগাল কানা মানে কিছু আবার শান্তার হর ঠকাও রে না মিটান পরিকল্পনা ওনাতে কিন্তু নয় জিনিস তৈরি করা लेकाल अब सानाम हर गेबन आई उमन दाड़ेया कना ना नोआ पास्टा हाना पास्टा बनार पास्टा रेना गे कथा को साब राकाबोआ नोआ को नेल ताबन पे और पासनाव ताबन पे और आपे तेगे बिचार ताबन पे अकय को ठीक ठाक को मेन दा और ओना गापाल माराव जहां को होआ बर्धमान जिला जाहिर रे दाड़ेया खान पे सुरसुपुर जहां को मेना पेया ओंडे सेटेरो ताबन पे ओना गापाल माराव को अटेंड ताबन पे अकयटा ठीक को लईदा अकयटा बेठिक को लईदा तबे निये गे आशा ताहेन कना सानाम गंके ठेन खन बानार पास्टा रेन गंके ठेन खना जे नीत जहां कौजे खपरी एहोब आकान दो ना बर्धमान जिला जाहिर आबो मिटन गौरव कना इहो ओंडे अडी आइमा बारिन सेन कना और अडी आइमा होड़ गे ओंडे बोन सेन कना जहां लेकाना गे परिसेबा ओंडे सेन काते बोन तिंगु दाराम कना और आबो जाहिर थान कानते जाहिर गाड़ कानते अडी गौरव गे बोन इको बर्धमान टाउन लेकान जायगा रे 10-12 बिघा जायगा नोआ दो अडी मारांग कथा कना ओना कोना हो मारांग कथा कना नोआ कौजे खपरी जाते अडी लगन मेटामा निये जाहिर आयु मारांग बुरु मोड़े को तुरुई को ठेन नेहर हुयु कना ओना साव सावते बानार तरफ रेन गंके ठेन हो नेहर दो हुयु कना नोआ कौजे खपरी सलहेमा गंके अडी सरहाव और मानव जोहारिन बड़ा चोय मे मा एनखान तिहिं गपाल माराव दो नोडे गेलांग मुचादा मा जोहार